കർഷകന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ശക്തമായ ബദലുകളുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അവർക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 5ഇടത്തെ ഫലം പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. ഡൽഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഈ 5-ൽ ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാനായില്ല. അവരുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളായിരുന്നു. അതിൽ 4ഇടത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും 1ഇടത്ത് കോൺഗ്രസുമാണ് ജയിച്ചത്. ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമരകേന്ദ്രമായ ഡൽഹിയിൽ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നുണകളാണോ കർഷകൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ വിധിയെഴുത്തിൽ ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും ബി ജെ പിക്ക് നേടാനാകാത്തതും 4-1 എന്നുള്ള നിലയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ മുന്നിലെത്താൻ സാധിച്ചതും ചില പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന വലിയ ഘടകമാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. കോൺഗ്രസ് പാടെ തകർന്നുപോയി എന്ന് കരുതിയവരാണ്. ആ 2 പേർക്കും അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ മുനിസിപ്പൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അത് ചില സൂചനകൾ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കർഷക സമരമൊന്നും ഇവിടെയൊന്നും ഏശിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എതിരാളികളില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു സത്യം. ഈ എതിർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാലല്ലേ ജനത്തിന് തങ്ങളുടെ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പലതായി ഭിന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി, OICയുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി, കോൺഗ്രസ് ദുർബലരിൽ ദുർബലരായി മാറി. ആ ഒരവസ്ഥയൊക്കെ പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ തോൽവി അവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശക്തരായ എതിരാളികൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിച്ച ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, അതിപ്പോൾ പഞ്ചാബിലായാലും ഹരിയാനയിലായാലും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും അവർക്ക് അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. എന്താണ് ഡൽഹിയിലെ ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ നുണകളെ, കർഷകന് മേലുള്ള വേട്ടയാടലിനെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹി ജനത തൂത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. दोस्तों, अभी फिलहाल नगर निगम की 5 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हुए उसके जो आज नतीजे आए हैं, दिल्ली की जनता ने 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं. इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को जिन लोगों ने खूब मेहनत की थी. ये जो नतीजे हैं ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है. ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है. 2015 के चुनाव में हमें 70 में से 67 सीट मिली थी. 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी, जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है. और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो. और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां
आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, इतनी नाराज है, इतनी नाराज है कि उनको जीरो पे ला दिया। चारों तरफ दिल्ली के अंदर एमसीडी ने गंदगी फैला रखी है। एमसीडी के अंदर एमसीडी, सब लोग कहते हैं एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है एमसीडी में। जनता इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चाहती। जनता चाहती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ही अच्छा काम अब एमसीडी में होना चाहिए। और ये जो 24 घंटे इनका, ये जो चारों तरफ इन्होंने होर्डिंग लगाए, केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड़ रुपए दो, जो पिछले दिए थे वो तो खाली है, वो और दो। तो वो जनता ने कहा अभी देते हैं। वो जनता को पसंद नहीं आए होर्डिंग जितने लगाए थे, वो जनता को पसंद नहीं आए। उसी का नतीजा है, जनता देख रही है कि ये 24 घंटे पैसा 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 मांगते रहते हैं, पैसा 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 मांगते रहते हैं। दिल्ली सरकार का जितना संविधान के हिसाब से बनता था सारा पैसा दे दिया। दिल्ली की जनता समझ गई कि भाई केजरीवाल सरकार को तो जितना पैसा देना था दे दिया। वो सारा लूटपाट करने के बाद कहते हैं और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। जनता को ये पसंद नहीं आ रहा। जनता को ये पसंद नहीं आ रहा कि हर महीने इनके पास तनख्वाह देने को भी पैसे नहीं होते। तनख्वाह के लिए भी रोते रहते हैं, तनख्वाह के लिए भी रोते रहते हैं। जनता को ये पसंद नहीं आ रहा कि जो सरकार, आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारे को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। अगर मैं रोना चालू कर दूं, मेरे को टीचर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो मैं छोड़ दूं। फिर मेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दूं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। एक तरफ हम केंद्र सरकार से पैसे भी मांगते हैं और दूसरी तरफ हम अपने सारे कर्मचारियों को तनख्वाह भी देते हैं। कहीं से लाएं, कहीं से इंतजाम करें। ये 24 घंटे जो सरकार अपने कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती, उसको तो एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं। आज जनता ने भी कह दिया भाई ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 24 घंटे बस ना तनख्वाह देने को पैसे और 24 घंटे बस और पैसा और पैसा पैसा। इसके अलावा तो 15 साल में लोगों ने एमसीडी में क्या देखा। आज मेरे से कोई पूछे दिल्ली सरकार में क्या काम किया, मेरे से क्या, जनता से पूछे। और दिल्ली की जनता छोड़ो, पूरे देश में अगर जनता से पूछे कोई जाके, गोवा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वेस्ट कहीं चले जाओ, बोलो जी केजरीवाल ने क्या काम किया, पूरे देश की जनता कहती है जी स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली फ्री कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें बनवा दी। सारे देश की जनता कह रही है।